हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ। तो सांग मैंने आपण मैंने केमिति अछंती आशा करुच्ची आपण मैंने बहुत भलरे थे। मु भी बहुत भलरे अच्छी। तो आज भलरे भलरे रहिबा हेतु आज काली जो वर्षा जो जाइछि ना, तो आज आम गाँव में बन्या आसी एबे राति 12टा ହେଇଛି 12टा टाइम रे माने बन्या एभली माने सांग माने आसी जहाँकि आम पुल पाखर पूरा प्रशासन पूरा टाइट मात्रार पुलटी आमर बंद ହେଇଛି नाखरा पुल पूरा बंद जीवासवा बंद ହେଇଛି। तो प्रशासन माने ओड्राफ टीम वाला आसिकी सजग रही सारे। तो चलतु भिडटी स्टार्ट करवा डेरी करवानी। राति 12टारे आम गाँ को पानी पशुची बुढ़ा बड़ंग नदीर माने बन्या पानी। तो चलतु वीडियो को स्टार्ट करवा। तो सांग मैंने देखिपे ए 12:30 टाइम हो नाखार पुल उपरे एबे पानी जेहेतु टिके टिके उठी से पुल बंद कराऊँच। तो एबटे आउ कहार की छड़ा जीव ना एबे गमनागमन पूरा बंद। तो देखिपे सब पुलिस प्रशासन अच्छा एवं बाउंश बंधा हो। तो एपटे आउ रास्ता छाड़ा जीव ना कहीं एबे पानी जदि आसो पुल उपरे गले कहार किसी क्षयक्षति हेल्ले बहुत हैरान होपे बाउंश दे दिगला आउटे रास्ता छड़ा जीव ना। तो सांग मैंने देखु राति 2टारे मुझे पुणी आउ थे आसिली देखापी पुल केते पानी होती। तो देखु पुल उपरे पानी पूरा भीषण भाव में चलती देखु। तो वर्षा भी टिके चलती। तो पानी किभली भाव में अच्छी देखु पुल उपरे पुलिस विभाग जड़े गाड़ी नहीं आग को जाइए किसी भाई मैंने। तो देखिपे पानी केते जोर चली आ बहुत जोरसोर माड़ी चलती राति 2टा बेले। मैं आपको भिडियोटी देखु। तो सांग मैंने देखिपे आज आम गाँव में रातिर जेहेतु बन्या माड़ुची 12:30 टाइम देखो आम बन्या स्थल समस्ते प्रशासन समस्ते आसी दायित्व एठारे अच्छा। तो चलतु जीवा आग को केते पानी कुआडे होती मुझे देखे वीडियो में। चलतु जीवा देखो आस्ते आस्ते इे बिलर पानी माड़ी होती। तो चलतु आग आग रास्ता को जीवा। एबे नाखरा पुल ऊपर पानी चलती देखेबी आपण मानू। चलतु पूरा गाँ राति 12टा बेले पानी माड़ुची बड़ंग नदीर पानी। तो चलतु केते कुआडे पानी होती मुझे देखा। आम गाँ भर को एबे पानी पशुची देखु 12:30 पाखापाखि है टाइम। एबे गाँ भर को पानी पशुची नदी पानी। तो राति जेहेतु आम बुढ़ा बड़ंग नदी माने प्रत्येक जिते बड़े बन्या हुए माने राति ही माड़े बहुत लोग हैरान होती। तो देखु ए वर्ष भी ठीक रातिर ही माड़ुची। एबे गाँ को ही पानी पशिला। तो सांग मैंने देखिपे सका सका माने ये हूँ 7टा बेला देखु आम घर को पूरा पानी पड़ी आसी। देखो आम जीवास रास्ता पूरा आ गाड़ी माड़ी किसी काढ़ी हेनी पूरा घर को पानी पड़ी आसी। देखो आमर रांधा रुंधी ना कि बहुत हैरान कहीं गैस भी सरी समय चुलीर भी पानी बाहर देखु। सांग मैंने पानी पूरा आम जीवास रास्ता पूरा बंद। तो देखिपे केते पानी घर बाहरी होनी पानी। तो चलतु जीवा नाखरा पुलर केते पानी होती देखा। चलो जीवा नाखरा पुल आड़े मुझे देखे पूरा पानी केते होती। नाखरा पुल पूरा पानी बंद। मैंने देखिपे आम गाँव बन्या पानी केमी रास्ता उपरे जलमग्न। ये हूँ बोईसिंगारू माणतरी जीवा लाइन रास्ता पूरा पानी बुड़ी जाइए। देखु गाड़ी मटर जावासवा पूरा ठप। चलतु जीवा नाखरा पुल को देखा केते पानी।
ରାତିରେ ତ ଆପଡେଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସବୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନାଖରା ପୋଲ ଉପରେ କେତେ ପାଣି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କର ଘର ଏବେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇସାରିଛି। ତ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ବହୁତ ଲୋକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ମାନେ ଲଘୁଚାପ ହେଉଛି, ନଦୀ କଡ଼ର ଯେହେତୁ ଗାଁ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ପାଣି ରାତିରେ ମାଡ଼ିଛି, ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ମାନେ ପାଣି କମିବାର ନାଁ ନେଉନି, ପାଣି ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ନାଁ ନେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣିର ତାଣ୍ଡବ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀର। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲି ରାତିରୁ ହିଁ ଆସି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍, ତହସିଲଦାର ସାର୍ ଆସି ଆମ ବାତ୍ୟା ସ୍ଥଳୀରେ କାଲି ରାତି ସାରା ରାତି କାଟିଛନ୍ତି। ଆଉ NDRF ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସି ଉପଯୁକ୍ତ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗର ସବୁ କର୍ମୀମାନେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ନଈ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ବହୁତ ଅଛି। ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଫୁଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତଦାରଖ ଭାବରେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାତିରୁ ଠାରୁ ଏବେ କେତେ ପାଣି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତ ପାଖାପାଖି ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ପାଣି ଏବେ ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି। ତ ପାଣିର ସୁଅ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ କେତେ ଜୋର ପାଣି ଯାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣିଟା ବହୁତ ଜୋର ବି ମାଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ବାରିପଦା ସାଇଡ଼ରେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଣି ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲା, ସେପଟେ ବଳଙ୍ଗ ପାଣିର ମଧୁବନରେ ଟିକେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଲାଣି, ଏପଟେ ଜୋରସୋର ମାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ନାଖରା ପୋଲ, ମାଣତ୍ରୀ ବୈଶିଙ୍ଗା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ନାଖରା ପୋଲ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟି ଝିଅ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର। ସେମାନେ ପୋଲ ସେପାରି ପାରିଲା ପରେ କୁଆମରା କଲେଜ ଯିବେ। ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହେଲେ NDRF ଟିମ୍ର ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ମନା କରିଦେଲେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ରିକ୍ସରେ ନେଇ ସେମାନେ ପୋଲ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଲାର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ବନ୍ୟାକୁ ନ ଡରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସାଥିରେ ନେଇ ସେମାନେ ମାନେ ପୋଲ ପାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଲାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର। ଚାହିଁଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ ସବୁକିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ସେ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଲ ମଝିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏବେ ପୋଲ ମଝାମଝିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିର କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ରୋତ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋର ସ୍ପିଡ଼ରେ। ତ ତା ମଧ୍ୟରେ ବି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେପାରେ ଯାଇ କଲେଜକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଇ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପାରି କରିଥାନ୍ତେ, ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପବ୍ଲିକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଯଦି NDRF ଟିମ୍ ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜେ ନେଇକି ଯିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଦେଖୁଛି। ତ ଭାଇମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ସେଇଆ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ବା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ନେଇ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେପଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ NDRF ଟିମ୍ ମାନେ ସବୁ ସଜାଗ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲ ଆରପାରିକି ଯିବା ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ପାଣି ଆମର ବନ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି ଗାଁରେ। କିଛି କିଛି ରାସ୍ତା ଶୁଖିଲା ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବୈଶିଙ୍ଗା ମାଣତ୍ରୀ ରୋଡ଼। ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଯିବା ଆସିବା ପୁରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ନାଖରା ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଯିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ରିକ୍ସ ନେଇକି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ ରିକ୍ସ ନେଇକି ଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ରାସ୍ତା ପୁରା ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ଯିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ। ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ।
देखंतु ये आम गाँव हाई स्कूल तो स्कूल भीतर को पानी पशु देखंतु आम पाटलीपुरा हाई स्कूल भीतर को पानी पशु देखंतु केमती आमर अग्नि विभाग भाई मैंने आम स्कूल भितर अच्छा देखु तो सांग मैंने देखिए आमर गाँव में केमती घर मान सब जलमग्न हो घर मान को सब पानी पशुचे ए देखो आस्ते आस्ते बुढ़ा बाल नदी पूरा जोरसोर आज माड़ुची पानी तो सांग मैंने देखिपे पाखापाखि 2 वर्ष पर बन्या देखा मिली जेहेतु समस्ते पूरा बुलाबुली पूरा माती सांग मैंने देखो ये हूँ मेन रोड आम घर को जावाई रास्ता तो केते पानी है देखु तो सांग मैंने देखिपे मो घर आगे केते पानी है देखु आंठिए पानी रे मु ठिया आपको वीडियो कर देखा देखु माने पाखापाखि 3 वर्ष पर आज देखा मिली एत बड़ बन्या तो बहुत जोर शिमिपाल जेहेतु बहुत जोर माने वर्षा होती आमर बुढ़ा बड़ नदीर पूरा पानी रे पूरा भासी गाँ देख पूरा चारिआडे पानी तो देखिपे घर आगर पूरा माने आंठिए पानी मु ठिया देखु तो सांग मैंने आज मुझे फास्ट टाइम माने मो माने आम घर आगे मुझे वीडियो कर फास्ट टाइम तो देखिपे फास्ट टाइम वीडियो आसला पुणी पूरा पानी बुड़ा पूरा दीप मझे अच्छी घर आम समस्त देखु एवं जो पानी रे तो देखो पूरा चारिआडे पानी माने पशि सांग मैंने देखिपे केते पानी तो आज ब्लॉग टी थिला केवल रातिर आमर एपट साइड रे आज 3 वर्ष तो मान तले पूर्वर आसला बन्या तो 3 वर्ष पर आज आसी बुढ़ा बलंगर नदीर माने बन्या तो बुढ़ा बलंगर भाई सब बेले पानीटा माड़ो रातिर तार गोटे एत बड़ खुशी आम नदीर से पानी माड़ो सब बेले रातिर माड़ो कहीं सब लोक हैरान कर रातिर माड़ो तो आज ब्लॉग टी आपण केमी लगे मत कमेंट कर सुंदर सुंदर टे कमेंट जनइबे आउ जो जो भाई मैंने आम वीडियो को देखुं कमेंट रे टिके जनइबे आउ जदि वीडियो टी भल लगी था सांग मान सहित टिके शेयर करदे आउ जोठी जोठी आपण मानकर बन्या हुए मत टिके कमेंट रे कहिबे आपण माने को एरिया देखुं आ केते पानी आपण को एरिया रे रही जय जगन्नाथ देखा आउ गोटे सुंदर ब्लॉग रे।